যাই হোক, চলুন আবারও ইমরান ভাই এসেছে, আপনাদের আরও কিছু কালাম শোনাবেন। দেখেন, এই ভাই বাদশা ভাই যে গজলটা গাইছিল অনেক পুরনো কালাম, তো পুরনো কালামও ভালো লাগে অনেকের, আবার কেউ কেউ মনে করে যে একটু নতুন নতুন হলে খুব ভালো লাগে, কারণ বিভিন্ন ধরনের দর্শক থাকে, বিভিন্ন মন মানসিকতা বিভিন্ন মানুষের থাকে। পুরনো কালামে যে একেবারে খারাপ লাগে এমন নয়। গজলটা আমরা আজকে শুনছি 2-10 বছর কি 15 বছর হলো, কিন্তু অনেক বয়স্ক লোক আছে তারা মনে করছে গজলটা সবে সবে এসেছে, আগে ছিল না। আগে গজল ছিল কি? এর আগেও গজল ছিল, আমি জন্ম হয়ে থেকে দেখছি গজল। তখন গজলের অত গুরুত্ব দিত না কেউ, বিশেষ করে কারোর বাড়ি যদি জলসা হতো, আমাদের বাড়ির মায়ের বোনেরা তখন বুঝতো না, যে শাড়ি ফাড়ি মুলিয়ে দিয়ে আর গিয়ে গজল বলতো। কি গজল? আমার প্রাণীর দয়ার নবী দাওনি কেন দেখা, তোমায় ছাড়ি আর কত থাকবো আমি একা। আগে এরকম গজল হতো। তো যাই হোক, চলুন বিলম্ব করব না, আমরা সেই ইমরান ভাইয়ের কাছে দেব। আচ্ছা চলুন, আমাকে গাইতে বলছে। উর্দু না বাংলা? উর্দু না বাংলা? উর্দু শিওর, চলো দেখি। मेरी किस्मत में जाने को खुदा का काफी है, हजारों गम मिटाने को खुदा का काफी है। मेरी किस्मत में जाने को खुदा का काफी है, मेरी किस्मत में जाने को खुदा का काफी है, हजारों गम मिटाने को खुदा का काफी है। जागा मेरे जागा मेरे जागा मेरे मेरी किस्मत में जाने को खुदा का काफी है, मेरी किस्मत में जाने को खुदा का काफी है, हजारों गम मिटाने को खुदा का काफी है। जागा मेरे जागा मेरे जागा मेरे मेरी किस्मत में जाने को खुदा का काफी है, मेरी किस्मत में जाने को खुदा का काफी है, हजारों गम मिटाने को खुदा का काफी है। जागा मेरे जागा मेरे जागा मेरे को जागा मेरे जागा मेरे मेरी किस्मत में जाने को खुदा का काफी है, मेरी किस्मत में जाने को